नमस्कार कृषक बंधुगण आमर यूट्यूब चैनल आग्रिजीवान चाष को स्वागत। आज एही भिडियो रे आमे एक छोट मापर घुसुरी मांस व्यवसाय आरंभ करिबा पाई सठिक योजना को नहेबो से विषय रे आलोचना करिबा। आज एही भिडियो रे आमे आपनकु जहा सूचना देबु ताहा एक छोट खुचुरा काउंटर रु घुसुरी मांस किंबा घुसुरी विक्रय पाई हेबो जहाकु आपण ऑनलाइन वितरण रु आरंभ करि पारिबे। आपण घुसुरी मांस व्यवसाय को अल्प परिमाण रे आरंभ करि पारिबे एवं धीरे धीरे एहाकु एक बड़ व्यवसाय रे परिणत करि पारिबे। एही भिडियो रे दिया जायथिबा सूचना सेही घुसुरी चाषींको पाई जेउमाने घुसुरी मांसर ऑनलाइन व्यवसाय करिबाकु चाहुछंती किंतु अधिक विनियोग करिबाकु सेमानंकर बड़ बजेट नाही। तेनु एही संगठन आम संगठन आग्रिजीवान द्वारा एही सूचना दिया जायछि जहा क्षुद्र एवं मध्यबित्त घुसुरी चाषींको अल्प परिमाण रे घुसुरी मांसर ऑनलाइन व्यवसाय आरंभ करिबारे साहाय्य करिबो। तेणु आमे एही भिडियो रे अधिक कथा हेबा पूर्वरु आमे समस्त कृषक बंधुमानंकु एक गुरुत्वपूर्ण सूचना देबाकु चाहुंछु। यदि आपण जणे नूतन घुसुरी कृषक एवं आपण घुसुरी चाष विषय रे जानि नाहांती एवं आपण एहा विषय रे मध्य जानिबाकु चाहंती तुमर फार्म घुसुरी एवं सेमानंको फीड फॉर्मूला पाई फीड प्रस्तुति ता हेले तुमे क्राइजेभान संस्थान द्वारा प्रकाशित आमर घुसुरी चाष तालीम पाठ्यक्रम पुस्तक बा जरूरी। एही पुस्तक 11टी विभिन्न भाषा रे उपलब्ध हिंदी इंग्राजी कन्नड़ तेलुगु तमिल आसामीय बंगाली पंजाबी गुजराती मराठी ओडिया खाइबा प्रस्तुत करिबा व्यतीत घुसुरी पाळिबा विषय रे संपूर्ण सूचना मध्य एही पुस्तक रे दिया जायछि। जदि आपण एही पुस्तक किनिबाकु चाहंती तेबे लिंक रे वर्णना रे दिया जायछि। एही पुस्तक घर वितरण एवं वितरण रे मामला पाई उपलब्ध। पुस्तक विषय रे अधिक सूचना पाइबाकु आपण आमर आप नंबर को कॉल किंबा मेसेज करि पारिबे। वर्तमान आमे एही भिडियो रो विषय को आसीछु एवं घुसुरी मांसर ऑनलाइन व्यवसाय किपरि आरंभ करिबे। तेबे प्रथम प्रश्न हेउछि केउ क्षेत्र रे खुचुरा काउंटर एवं घुसुरी मांस ऑनलाइन वितरण रो व्यवसाय करा जाय पारिबो। आपण केउ अंचल रे एही व्यवसाय आरंभ करिबाकु चाहुछंती प्रथमे सेठारे अनुसंधान करंतु एवं सेही अंचल रे घुसुरी मांस पाई केते चाहिदा अछि एवं सेठारे केते जोगान अछि ताहा खोज एवं तुमकु शीघ्र एही अनुसंधान करिबाकु पड़िबो नाही। एथि पाई आपनकु पर्याप्त समय देबाकु पड़िबो। जदि आपनकर अनुसंधान दर्शाए जे सेही अंचल रे घुसुरी मांसर चाहिदा जोगान ठारू अधिक तेबे आपण सेही क्षेत्र रे व्यवसाय आरंभ करिबा उचित एवं जदि आपनकर अनुसंधानरु जणा पड़िछि जे सेही अंचल रे घुसुरी मांसर चाहिदा जोगान ठारू कम तेबे आपण करिबा उचित सेही क्षेत्र रे व्यवसाय आरंभ कर नाही एवं तुमे अन्य किछि क्षेत्र खोजिबा उचित जेउठारे चाहिदा जोगान ठारू अधिक। द्वितीय प्रश्न हेउछि प्रस्तुत घुसुरी मांसर खुचुरा काउंटर स्थापन पाई केते विनियोग आवश्यक हेबो। जदि आमे एही व्यवसाय रे पुंजी विनियोग विषय रे कहिबु तेबे मुख्य विनियोग हेउछि दुकान भड़ा फ्रिज एवं अन्यान्य छोट जंत्रपाति जहा ग्राहकंको आवश्यकता अनुसारी मांस प्रस्तुत हेबो। आमे परामर्श देबु जे आपण निज उपकरणरु आरंभ करिबा उचित नुहे। आपण जंत्रपाति एवं मेसिन भड़ा करिबाकु चेष्टा करिबा उचित एवं जेतेबेले आपणकर व्यवसाय भल भाबरे चालिबा आरंभ करे आपण निजर उपकरण एवं मेसिन किनि पारिबे। जदि आपण भड़ा जंत्र एवं मेसिन सहित आरंभ करंती तेबे प्रारंभिक खर्च 80 रु 90 हजार हेबो। एथिरे दुकान भड़ा एवं कर्मचारी को दरमा अंतर्भुक्त हुए नाही जहा स्थानरु भिन्न होई पारे। तृतीय प्रश्न हेउछि एही व्यवसाय करिबाकु आपणकु केउ कौशल शिखिबाकु पड़िबो। घुसुरी प्रस्तुत करिबाकु तुमर सेही समस्त कौशल आवश्यक जहाकि एक मांस खुचुरा काउंटर ऑपरेटर रहिबा उचित। मांस किपरि प्रस्तुत करिबे एहाकु किपरि प्रक्रियाकरण कराजिबो मांसर आत्मजीवन पाई केउ पदक्षेप ग्रहण कराजिबा उचित। ग्राहकंको चाहिदा अनुजाई मांस को किपरि काटिबा एवं ग्राइंड करिबे मांस प्रस्तुत करिबा पाई व्यवहृत जंत्रपाति किपरि व्यवहार करिबे तुमर एही समस्त कौशल रहिबा उचित। एठारे आमे आपणंकु कहिबाकु चाहिबु जे एहा आवश्यक नुहे जे आपण निज भितरे आपणंको व्यवसाय पाई समस्त आवश्यकीय कौशल विकास करंतु। एथि पाई आपण व्यवसाय रे थिबा विभिन्न कार्य पाई विशेषज्ञ एवं विशेषज्ञ नियुक्त करिबा उचित। आरंभरे आपण एपरि जणे व्यक्ति को नियुक्ति देई पारिबे जहार प्रस्तुत मांसर खुचुरा काउंटर चलाइबारे अभिज्ञता अछि। एहा सहित जणे उद्योगी एवं व्यवसायी भाबरे आपण निज भितरे ग्राहकंको आचरण दल परिचालना नेतृत्व दक्षता मार्केटिंग परिचालना इत्यादि दक्षता विकास करिबा आवश्यक करंती कारण एगुडीको बिना आपण एक सफल व्यवसाय गठन करि पारिबे नाही। चतुर्थ प्रश्न हेउछि एही व्यवसाय करिबा पाई आपणंकु दलरे केते लोक आवश्यक करिबे। आपणंको व्यवसाय रे जणे व्यक्ति रहिबा उचित
जी आपणଙ୍କ दोकानर बिलिंग काउंटर रे रहिबे एवं से दोकानर संपूर्ण खाता रखिबा उचित। दोकान रे केते मांस बिक्री होईछि, केते मांस आसीछि, दिनसारा दोकानर खर्च केते होईछि, से एसबुर हिसाब रखिबारे सक्षम हेबा उचित। आपणଙ୍କୁ जणे व्यक्तिଙ୍କୁ रखिबाकू पड़िबो जिए ऑनलाइन वितरण पाई ऑर्डर नहीं पारिबे। एथिपाई तांको सहित फोन रे ग्राहकंको सह भल भाबरे कथाबार्ता करिबार अभिज्ञता रहिबा उचित। तुमर एपरि जणे व्यक्ति दरकार जहार एक प्रस्तुत मांस काउंटर चलाइबार दीर्घ अभिज्ञता अछि एवं जिए भल गुणात्मक कार्य करिपारिबो एवं ग्राहकंको आवश्यकता अनुसार मांस प्रस्तुत करिबार अभिज्ञता अछि। आपणଙ୍କ दोकान रे जणे व्यक्ति रहिबा उचित जिए आसुथिबा ऑर्डर गुडीकू सठिक समय रे वितरण करिपारिबो। एथिपाई आपण अन्य वितरण कंपनी गुडीकर सेवा मध्य नहीं पारिबे। एही उपाय रे आपण 4 जणिया दल सहित एही व्यवसाय आरंभ करिपारिबे। पंचम प्रश्न हेउछि तुमे एही व्यवसाय रे तुमर उत्पाद को किपरि ब्रांड करिबो। जहा रा आपणଙ୍କର उत्पाद एहार नाम द्वारा स्वीकृति प्राप्त एवं अन्य उत्पाद मध्य रे आपणଙ୍କର उत्पादर एक भिन्न एवं विशेष नाम अछि जहार बाजार रे क्रमागत चाहिदा अछि। जदि आपण घुसुरी व्यवसाय को सफल करिबा को चाहुछंती तेबे सर्वप्रथमे तुम व्यवसाय पाई एक भल नाम रखिबा उचित जहा तुमर व्यवसाय एवं उत्पाद सहित जड़ित एवं जहा कहिबा सहज एवं जहा पाई तुमे कॉपीराइट डोमेन पाई पारिबो। दोकान नामर कॉपीराइट डोमेन गुरुत्वपूर्ण कारण जेतेबेले तुमे तुमर व्यवसाय रे क्रमागत भावरे भल ग्राहक मांस जथा घुसुरी खुचुरा दोकान रे जोगाइबो एवं तुमे तुमर काम एवं तुमर उत्पाद सहित ग्राहकंकु संपूर्ण संतुष्ट करिबो तेबे भविष्यत रे तुमर उत्पाद एवं व्यवसायर नाम हेबो प्रसिद्ध हुअन्तु एवं जदि एही समय रे आपणଙ୍କର व्यवसाय नामर कॉपीराइट डोमेन नाही तेबे केही आपणଙ୍କ व्यवसाय नामरे एक नूतन खुचुरा दोकान आरंभ करिवे एवं एही उपाय रे आपणଙ୍କର कठिन परिश्रम सहित सृष्टि करिथिबा नाम काहा द्वारा व्यवहृत हेबो। अन्यथा एवं जदि मो रे अन्य केही आपणଙ୍କ व्यवसाय नामर कॉपीराइट डोमेन नियंती तेबे आपण निजे मध्य सेही नामर व्यवहाररु वंचित हेबे। आपणଙ୍କ व्यवसायर कॉपीराइट डोमेन किपरि पाइबे से संबंध रे अधिक सूचना पाई आपण आमर आप नंबर को मेसेज किंबा कॉल करि पारिबे। आपणଙ୍କର व्यवसाय को ब्रांडिंग करिबा पूर्वरु ब्रांडिंग को नबु अंतु साधारणतः लोकमाने ब्रांडिंग को सही जिनिस भाबरे विवेचना करंती जे आपण एक उत्पाद को भल भाबरे पैक करंती एवं एहाकू एक नाम दियंती एवं बाजार रे बिक्री करंती एहा ब्रांडिंग अटे। जदि आपण एहाकू ब्रांडिंग बोली मध्य भाबंती तेबे आपणଙ୍କର असंपूर्ण सूचना अछि। एक उत्पाद को भल भाबरे पैक करिबा एवं एहाकू नाम देबा हेउछि ब्रांडिंग रो एक अंश किंतु केवल एही काम आपणଙ୍କ व्यवसाय एवं उत्पाद को ब्रांड करिपारिबो नाही। एथिपाई आपणଙ୍କୁ एहा करिबाकू पड़िबो जे आपण जे नसी व्यवसाय करूछंती आपण केउ उत्पाद प्रस्तुत करूछंती। उदाहरण स्वरूप आपणଙ୍କ व्यवसाय रे उत्पादटी घुसुरी मांस प्रस्तुत होईछि आपणଙ୍କୁ क्रमागत भावरे भल गुण सहित प्रस्तुत करिबाकू पड़िबो। तुमर खुचुरा दोकान रे तुम ग्राहकंकु क्रमागत भावरे भल सेवा देबाकू पड़िबो। ग्राहकंको सहित कथाबार्ता करिबा सेमानंकु ठीक समय रे मांस किंबा अन्य को नसी सेवा जोगाइबा भली एहा होई पारे। आपणଙ୍କୁ एहाकू क्रमागत भावरे भल करिबाकू पड़िबो जहा राजेको नसी ग्राहक जी आपणଙ୍କ ठारू मांस किनंती किंबा आपणଙ୍କ सहित एक ऑर्डर दियंती आपणଙ୍କ उत्पाद एवं सेवा विषय रे अभियोग करंती नाही। आपण आरंभ रे भूल करि पारंती किंतु आपण एही त्रुटि गुडीकर पुनरावृत्ति करिबा उचित नुहे एवं आपण सेमानଙ୍କ ठारू शिखिबा उचित एवं आपणଙ୍କ व्यवसायर उत्पाद एवं सेवा रे उन्नति आनिबा उचित। जदि आपण क्रमागत भावरे भल उत्पाद एवं सेवा जोगाइबारे सफल अटंती एवं आपण आपणଙ୍କର ग्राहकंको अभियोगकू कम करिबारे सफल अटंती तेबे आपण व्यवसाय रे ब्रांडिंग पर्याय अतिक्रम करिबारे सफल होइछंती। जेतेबेले तुमे तुमर व्यवसाय को सफलतार सहित ब्रांड कर तुमे पाइथिबा लाभ निम्नलिखित अटे। प्रथम लाभ हेउछि आपण निज उत्पादर मूल्य निजे स्थिर करिबाकू समर्थ हेबे। द्वितीय लाभ हेउछि जे बाजार रे द्रव्यर जोगान जेते हेउना काहिंकी एहा आपणଙ୍କ उत्पादर विक्रय उपरे प्रभाव पकाइब नाही कारण ग्राहक माने आपणଙ୍କ कंपनीर उत्पाद आवश्यक करिवे। तृतीय लाभ हेउछि जे तुमर आवश्यकता अनुसार तुमर व्यवसायर लाभ स्थिर करिबाकू सक्षम हेबो। षष्ठ प्रश्न हेउछि एही व्यवसाय को बड़ एवं सरल करिबा पाई आपण किपरि इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक ट्विटर वेबसाइट इत्यादि इंटरनेट उपकरण व्यवहार करि पारिबे। व्यवसाय करिबाकू निष्पत्ति नेबा परे आपण प्रथमे करिबा उचित हेउछि समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे आपणଙ୍କ व्यवसाय नाम रे एक अकाउंट सृष्टि करिबा एवं सेमानଙ୍କ उपरे आपणଙ୍କ व्यवसायर उत्पाद एवं सेवा विषय रे विस्तृत सूचना देबा। तुमर उत्पाद को न आपण केउ सेवा प्रदान करंती आपण केउ क्षेत्र रे काम करंती तुमर दुकान एवं गोडाउन रो ठिकाना को न तुमर शर्तावली एवं शर्तगुडी को न
ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣ ଘୁଷୁରୀ ବିତରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅର୍ଡର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିତରଣ କେତେ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଆପଣ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର ନିଅନ୍ତି ତାହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ କଣ। ଆପଣଙ୍କ ସେବାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସମୟ କଣ। ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଡର ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଅର୍ଡର ପାଇବେ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ, ତୁମ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକର କାଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଟାଲଗ ପାଇପାରିବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଡର ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ମାର୍କେଟିଂ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସରଳ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅନଲାଇନରେ ମାର୍କେଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଜାରିତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ମାର୍କେଟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟର ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ବିକଳ୍ପ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏକ ଭଲ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଫାର୍ମର ସେବା ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଫଲାଇନରେ ମାର୍କେଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଫଲାଇନରେ ମାର୍କେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ପାଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନର ଏକ ଭଲ ବୋର୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନର ବୋର୍ଡ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଅଫଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ମାର୍କେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ସମାଧାନ, ତୁମେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ, ଘୁଷୁରୀ, ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ। ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଫ୍ଲେକ୍ସକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାଧାନ, ତୁମେ ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ, ଘୁଷୁରୀ, ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନାହିଁ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗଦାନ କରି ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟର ଅଫଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂର ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଡ ଏବଂ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲଗାଇବା, ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେମିନାର ଦେବା। ତୃତୀୟ ସମାଧାନ, ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟର ଫ୍ଲେକ୍ସକୁ ଅଟୋ ରିକ୍ସା, ଟେମ୍ପୋ, ବସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ପଛରେ ରଖିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମନେରଖ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ସେହି ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା ଉଚିତ ଯାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ, ଘୁଷୁରୀ, ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସମାଧାନ, ଆପଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଭୋଜନ, ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ହଷ୍ଟେଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସର ବଡ଼ ଅର୍ଡର ପାଇପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ସମାଧାନ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍କିମ୍ କିମ୍ବା ଅଫର ପ୍ରତି ମାସରେ କିମ୍ବା ଏକ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଦିନରେ ଚଲାଇବ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଖବରକାଗଜରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍କିମ୍ କିମ୍ବା ତୁମର ଉତ୍ପାଦର ଅଫରକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କର ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ, ଘୁଷୁରୀ, ପସନ୍ଦ ହୁଏ। ଷଷ୍ଠ ସମାଧାନ, ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ପତ୍ରିକାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ, ଘୁଷୁରୀ, ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ବିତରଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ବିତରଣ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମେ କିପରି ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରିବ।
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଗ୍ରାହକ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍ ଗ୍ରାହକ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ? ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ଟି ନମ୍ବର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ। ବାକି ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମହାନଗରପାଳିକା, ନିଗମ, ପରିଷଦ, ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇପାରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଏକାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବସିଡି କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ପାଇପାରିବେ? ସବସିଡି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସହାୟତାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଦଳୁଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସହାୟତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆମର ଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ଯାହାର ଲିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ପସନ୍ଦ କଲେ? ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗ୍ରିଜିଭାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।